अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट आतिफ मलिक। नाजरीन, आज का दिन हर पाकिस्तानी के लिए फख्र का दिन है और यह दिन ता क़यामत हम सब के लिए बाइसे फख्र होगा। आज के दिन पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को अपनी बढ़तरी का एहसास उसके किए गए एटमी धमाकों के मुकाबले में धमाके करके इस पाक सरजमीन को नाकाबिले तस्खीर बनाया। नाजरीन, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम किस तरह और कब शुरू हुआ, इस सारे मामलात को किस तरह परवान चढ़ाया गया, इस व्लॉग में हम आपको उन सब हकाइक से पर्दा उठाकर बताने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, 11 मई 1998 को जब भारत ने पोखरान में 3 एटमी धमाके किए तो उसके फौरन बाद दबाव पाकिस्तानी हुकूमत और फैसला साजों पर आ गया। ये दो तरफा दबाव अंदरूनी भी था और बैरूनी भी। अवाम थे कि भारत के एटमी धमाकों का फौरी जवाब चाहते थे और दुनिया की बड़ी ताकतें पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर ऐसा करने से बाज रखना चाहती थी। पाकिस्तानी हुक्मरान अभी इस शंसोपंज में थे कि इंडिया ने 13 मई 1998 को 2 मजीद धमाके कर दिए। पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर थीं। एक तरफ अवाम थे जिनके जज्बात थमने का नाम नहीं ले रहे थे। नाजरीन, उन दिनों निजी टीवी चैनल्स नहीं थे, लेकिन सनसनी फैलाने का काम इखबारात, बिलखसूस दोपहर और शाम के इखबारात ने संभाल रखा था। हर चंद घंटों बाद धमाके होने या ना होने की शाह सुर्खियों के साथ नए ज़मीने गलियों और बाजारों में फैल रहे थे। फिर बिलाखिर पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को 5 धमाके करके दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी कुव्वत बनने का ऐलान कर दिया। उन धमाकों के साथ ही पाकिस्तान का एटमी सफर भी एक मंजिल पर पहुंच गया जो पिछली कई दहाइयों से मुख्तलिफ अदवार से गुजरने और मुश्किलात आने के बावजूद जारी व सारी रहा था। सवाल यह है कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का आगाज हुआ कैसे, पाकिस्तान को इस सारे मराहिल से कैसे गुजरना पड़ा। नाजरीन, आजादी के बाद पाकिस्तान ने एटमी हथियार बनाने का अंदिया नहीं दिया था और सन 1953 में वजीर खारजा जफरुल्लाह खान ने सरकारी तौर पर एटम बम ना बनाने का पॉलिसी बयान जारी किया। ताहम तवानाई की पैदावार के लिए एटमी प्रोग्राम के आगाज में दिलचस्पी जाहिर की गई। पाकिस्तान ने सन 1953 में अमेरिका के साथ सनती और पुरअमन मकासद के लिए एटमी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और रिएक्टर की तमीर की याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। सन 1953 में अमेरिका की एटम फॉर पीस पॉलिसी की हमायत और बादअज़ा उसके साथ पुरअमन मकासद के लिए एटमी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की याददाश्त के बाद पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम के फरोग के लिए सन 1953 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन का बाज़ाब्ता क़याम अमल में लाया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान ने सन 1960 और 1963 के दौरान यूरेनियम की तलाश का प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके तहत लाहौर और ढाका में 2 सेंटर्स कायम भी किए गए। अगर बात करें तो डेरा गाजी खान में यूरेनियम के ज़खायर मिलने के बाद पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने उसको निकालना शुरू किया। सन 1965 में पाकिस्तानी इदारों को इल्म हुआ कि भारत एटमी हथियार बनाने की तरफ पेश कदमी कर रहा है, जिस पर उस वक्त के वजीर खारजा जुल्फकार अली भुट्टो और सदर अयूब खान ने बैन-उल-अक़वामी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के पाकिस्तानी इंजीनियर मुनीर अहमद खान से मुलाकातें की। ताहम वक्ती तौर पर एटमी हथियार ना बनाने का फैसला किया गया। पाकिस्तान ने कनाडा की मदद से सन 1972 में पहला सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया। सन 1953 में मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद पाकिस्तानी अहकाम ने यह सोचना शुरू कर दिया था कि भारत से मुकाबले के लिए एटमी हथियारों का हसूल जरूरी है। जब 1974 में भारत ने एटमी धमाका किया तो उस वक्त के वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने उसको नागज़ेर करार दे दिया और कहा कि पाकिस्तान हर सूरत एटम बम बनाएगा, चाहे घास ही क्यों ना खाना पड़े। नाजरीन, सन 1974 में कनाडा ने जोहरी अदम फैलाओ तनाज़े की वजह से पाकिस्तान के साथ एटमी तावन खत्म कर दिया। उसी साल पाकिस्तान ने यूरेनियम की अफजोदगी के लिए कहोटा रिसर्च लेबॉरेटरीज कायम की और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने यूरेनियम अफजोदगी का काम शुरू कर दिया। सन 1979 में
امریکہ نے پاکستان کی فوجی اور معاشی امداد یہ کہہ کر معطل کر دی کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام پرامن نہیں رہا۔ پاکستان نے سن 1980 میں دعویٰ کیا کہ وہ ملک کے اندر موجود یورینیم سے ایٹمی ایندھن تیار کرنے والے ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، امریکہ نے سن 1982 میں خطے میں رونما ہونے والی سیاسی اور فوجی تبدیلیوں کے بعد پاکستان سے معاشی اور فوجی امداد کی پابندیاں ہٹا لیں۔ تاہم ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کی بنا پر امریکہ نے سن 1990 میں دوبارہ پاکستان پر معاشی اور فوجی پابندیاں عائد کر دیں۔ بھارت نے سن 1996 میں ایٹمی وار ہیڈ لے جانے والے پرتھوی میزائل کا تجربہ بھی کیا۔ اس کے جواب میں پاکستان نے اپریل 1998 میں ایٹمی میزائل گوری کا تجربہ کیا۔ بھارت نے 11 اور 13 مئی 1998 کو یکے بعد دیگر ایٹمی دھماکے کر دیے۔ دھماکوں کے بعد بھارت کی جانب سے پاکستان کو دھمکی آمیز بیانات دیے جانے لگے۔ پاکستان کے سیاسی اور عوامی حلقوں کی جانب سے بھارت کو جواب دیے جانے کا مطالبہ ہوا۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی حکومت نے بھی ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر متعدد ممالک پاکستان کو ایٹمی دھماکوں سے روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ اس کے لیے مختلف طریقہ کار اختیار کیے گئے۔ یہ ایک کرا وقت تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پر بہت زیادہ دباؤ تھا، لیکن جلد ہی حکومت نے دو ٹوک فیصلہ کر لیا اور دھماکوں کے لیے بلوچستان کے علاقے چاگی کی پہاڑی کو چنا گیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں، 28 مئی 1998 کی صبح پاکستان کی تمام عسکری تنصیبات کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ دھماکے کے مقابلے سے 10 کلومیٹر دور آبزرویشن پوسٹ پر 10 ارکان پر مشتمل ٹیم پہنچ گئی، جن میں اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر اشفاق، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر سمر مبارک، کوہٹا ریسرچ لیبارٹریز کے 4 سائنسدانوں کے ساتھ پاک فوج کی ٹیم کے قائد جنرل ذوالفقار شامل تھے۔ 3:16 پر فائرنگ بٹن دبایا گیا، جس کے بعد 6 مراحل میں دھماکوں کا خودکار عمل شروع ہوا۔ پاکستان کی جانب سے ایٹمی دھماکوں کے بعد 28 مئی کو یوم تکبیر سے موسوم کیا گیا۔ اس دن سے 28 مئی کو یوم تکبیر کے طور پر منانے کے لیے ملک کے طول و عرض میں تقاریب کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور ان تقاریبات کا مقصد اپنے ہیروز کی اس محنت کو خراج تحسین پیش کرنا ہے اور اپنی آنے والی نسل کو بتانا ہے کہ ہمارے ہیروز نے دن رات ایک کر کے ملک کو ایٹمی قوت بنایا۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عاطف ملک کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔